सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला हमें कि एक आदमी के घर में कुछ वेपन भी है और कुछ ड्रग्स भी बहुत दिनों से सेल परचेस कर रहा है। तो ऐसे हमने एक टीम बना दिया। तो इसमें पूरा वुमेन भी था और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमने भी लेके गए। और इसका नाम है विवांता देवर्मा, 37 ईयर ओल्ड। इसका घर में रेड किया, टाउन हॉल के सामने है इसका घर। जब हमने रेड किया तो इसके साथ और 3 लोग थे। एक जयंता देवना 38 ईयर्स, राजू साहा 37 ईयर्स, रविंद्र देवर्मा 32 ईयर्स। तो इन सब अब घर सर्च करने के बाद हमें 8 सोप केस में जो हीरोइन बोलते हैं ये मिला है, 8 पैकेट्स। उसके अलावा इसके पास एक 9mm पिस्टल, 30 राउंड्स लाइव राउंड्स है। उसके बाद 13,000 कैश, एक कैश कार्ड स्वाइपिंग मशीन और 250 एम्प्टी वायल्स और एक स्कॉर्पियो व्हीकल और 3 बाइक सीज किया है और 9 मोबाइल फ़ोन सीज किया है। कितना लोग थे? टोटल 4 लोग। सर ये जो 9mm पिस्तौल वो कहाँ से आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? अभी हम लोग इंट्रोगेशन करेंगे। अभी जस्ट उसको पकड़ के आए हैं। अभी हम लोग पूरा इसको इंट्रोगेशन करके रिमांड में लेके पूरा पता करेंगे ये कहाँ से ये लेके आया और कैसे ये प्रोक्योर किया, ये सब लाइव राउंड्स और गन इसको कैसे मिला। मार्केट वैल्यू कितना है? इसका मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सब मिला के एक स्कॉर्पियो व्हीकल भी है और 15 लाख सर ये जो क्या टाइप का 15 to 20 लाख। ये ऑटोमेटिक 9mm पिस्टल। सर किसके गोद से मिला है? ये मिला है विवांतो देवर्मा, घर कहाँ पर है? टाउन हॉल अंडर ईस्ट पीस। किस लिए बंदूक यहाँ पे लेके हम लोग अभी इसको इंट्रोगेशन करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये कोई इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी है, ड्रग डीलिंग में यूज़ करता होगा या कोई भी जब भी सेल परचेस होगा या पुलिस के खिलाफ जो भी है, इसका अभी इसको निकालना पड़ेगा हमें। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा क्यों इसने वेपन रखा। पिस्तौल का देसी या विदेशी है? ये विदेशी है, मेड इन चाइना है। सर जो बंदा मिला है वो अपना ही घर है ना? नहीं, ये रेंटेड घर में रहता था। एक भजन चक्रवर्ती है, उनका रेंटेड घर में। Haciendo mi কি নাম আপনার স্বামী? আমার স্বামী সুনীল চন্দ্র। কি সুনীল চন্দ্র? হ্যাঁ। কি করে? পুকুর থেকে মাছ ধরে এনে বেচাই। তো এই ড্রাগসগুলো কই থেকে পাইছে? এটি তো ডাক দিলে ভিতরে কি আছে আমরা জানি না। ব্যাগ দেনে দিয়ে গেছে, কইছিল রাখতাম কালকে ওই দেব মানতে নামও জানি না, কইছে কালকে আজকে সকালে নিয়ে দিব। তো আপনার স্বামী কি চিনে তারারে? হ্যাঁ চিনে? কারে জানতে তো বলতে আমার মেয়ের জামাই তো। সুনন্দাকে সুনন্দি আমার বড় মাইয়া। কানে কি করে? তাই না ঠিক থাকে না, ওই সামনে বাড়িটা। কতদিন ধরে এটা করে না কোনটা আপনার এখানে দেয়া গেছে? এটা কালকে রাত্রেবেলা। কেমনে আসলো দিতে সময়? বাইক দিয়ে। কয়জন আসলো? কি তার নামগুলি? যাব আমার বদলের কথা নাম জানি না। বয়সটা কিরকম হইব? বয়সটা আর আপনার কই থাকে জয়ন্ত জামাই? কই থাকে আপনার মেয়ের জামাই? কে দিয়ে গেছে এটা? টাউন হলের সামনে থাকে।
টাউনের সময় জায়গার নামটা জানি না আমি। আচ্ছা তুই আপনারা কে দিয়ে গেছেন এরা দুজনই নাম কি দাদা জয়ন্ত দেব না সেই বন্ধুটার নাম জানি না তো। তো আপনার মেয়ে জামাই কিছু না গাড়ি কিনছিল আবার হ্যাঁ গাড়ি কিনছে তাই নিয়ে যাবো আমার দিয়ে কিনে দিচ্ছি কি গাড়ি কিনেছে সাদা একটা কাঠ গাড়ি কার নামে কিনছে গাড়িটা আমার নামে। তো আপনার মেয়ের জামাই এই ব্যবসাটা কতদিন ধরে করতেছে জানেন নি? না এদিকে একটা তো আপনার স্বামী কতদিন ধরে করতেছে? আমার সঙ্গে জানি না এটা কিছু যে সময় আইসে তখন আমার সঙ্গে ঘুমাই অসুস্থ তো শ্বাসকষ্ট রোগী কয়টা প্যাকেট পাইছে আজকে পুলিশ? দেখে যেতাম না ব্যাগের ভিতরে কী আছে দিতে যেতাম না কি ব্যাগের মধ্যে আসলো বা কিসের মধ্যে? স্কুলের ব্যাগ আমি তো ব্যাগের ভিতরে কিছু দিতে যেতাম নিজের হাতে ঢুকাই দিয়ে গেছে আমি ধরছি নাই বে পয়সা ধরে কাল আজকে এলে দেবো।